तो हेलो गाइस, तो कैसा ना তোদের তো আশা করি তোদেরকে একদম মজা চাইছ। তো গাইস দেখছে কাল ফুজির আজি মর্নিং এখন বাজে 6:30। তো 6:30 ভিতরে মই মানে দেখছে কাল ধান দেখে আই रही। तो धान फूट जाए माने थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फूट जाए तो मैं धान पथा दी मैंने घूरे के लाई रही। तो मैं सोचली जे क्योंकि आज से बोलो एक स्टेट करा जाए जाते कि এখন ধান কাটা का सीजन आई गले तो मजा आई जाए এখন যাতে কি মানে ভিডিও সিডিও বানাই গেলে এখন পুরা মানে সিনারি হলো মানে মজা দেখায় যাতে কি এখন হারিয়াল হারিয়াল পুরা ধান সান হয়ে যায়। তো ওই জন্য গাইস তো আইস से পুরা ফুল তোদের সাবস্ক্রাইব করে রাখবিস তো পুরা মানে অলপ এনজয় ভিডিও দেখা পাবিস তোদের। তো এইদিকে মোর মানে পুরা পাথারে আবগা পুরা ফুল পাথারে হয় তোদের দেখতে পাচ্ছিস দিকে এদিকে পুরা পাথারে পাথারে গাইস। तो गाइस তোদের के मोर गाँव का जानकारीटा दी दी। तो गाइस मैं लगो आसाम सोनिकपुर डिस्ट्रिक्ट 2 नंग बटिकराइकेर। तो गाइस তোদের के वीडियोटा देखी के किरकम लागबे तो जरूर से कमेंट करबे ठीक है। तो मोर घर के आसपास माने बागानों है बागान और पाथर जोनटा है। तो देखते पाচ্ছিস তোদের। तो এই দিকে है আমাদের বাগানটা। तो ওটা লাগে আমাদের বাগানটা মানে ওইটা আমাদের বাগানটা লাগে। तो गाइस जरूर से यार তোদের भाई के सपोर्ट जरूर से करबे। तो मिलबे गाइस और छोटो छोटो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो তোদের आगे जदि आरो जदि मुखे अगर आगे बढ़ावे होले से और मजा मजा मतलब वीडियो आसबे। तो गाइस नया से इतना खास अच्छा से माने बोले को माने नतून क्रिएटर के माने नतून से जब शुरुआत होइला तखन माने बोले के अलग दिक्कत होइला। तो তোদের बेया नहीं भाभी गाइस। तो मिलबे नेक्स्ट वीडियो में। তোদের भाई के जरूर से सपोर्ट करबे। बाय बाय।